Mit dem Hundeschlitten. Hundeschlitten. डॉग्स के साथ ऐसे घूमना, डॉग्स की सवारी करना. ओके. Mit dem Hundeschlitten durch die Schweiz through Switzerland. Immer mehr Menschen wollen im Urlaub etwas erleben. People wollen im Urlaub etwas erleben, means they want to experience something in holidays. Sie buchen einen Abenteuerurlaub. They are booking one adventurous holiday. Volker Mende ist einer von ihnen and Volker Mende is one of them. कुछ लोग ऐसे हैं अपने हॉलीडेज में कुछ अलग ही Abenteuer, एडवेंचर जीते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ तो स्पेशल करते हैं लोग. So one by one, what will be the option here? By einer Firma etwas erleben, meine Familie, warmes Wasser, mit den Hunden, in Zelten, gut erholt, Strandurlaub machen, in einem großen Haus. So now you try one by one. बोलो Volker Mende ist Programmierer. Bei einer Firma. Okay. In Stuttgart. Er ist verheiratet. Ja, Anjana, you try first sentence. Und lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern mit den Hunden. Nein. In einem großen Haus. In einer großen Haus. Ja. Großen Haus. So here what? Bei einer Firma. Bei einer Firma. Dann hier in einem großen Haus. Ja. Großen Haus. Okay. Who will try next? Im Sommer. fahren sie meisten an Meer. Meer, aber Herr Mende möchte mehr. Er sagt immer nur vor dem Computer sitzen und im Sommer Strandurlaub machen. Strandurlaub machen ist langweilig. Okay? Next person, he says रोज तो कंप्यूटर के सामने बैठे रहो और छुट्टियां आए तो स्ट्रांड उर्लाउब कर लो. ये कोई बात हुई क्या? इट्स नॉट इनफ. ही इज नॉट हैप्पी विद दैट. नेक्स्ट शैलेन. ओके पंकज फर्स्ट. या einmal im Jahr müsste ich etwas erleben. Ja, richtig. Etwas erleben. Einmal im Jahr möchte ich etwas erleben. Once in a year I want to experience something special. Und? Verhalten. Ja. Dann mag ich Urlaub mit mir. Ja, Priti. Und dann mache ich Ich Urlaub allein ohne meine Family. ohne meine Familie. Ohne meine Familie. Okay, next. Dieses Jahr. Dieses Jahr fahre ich eine Woche mit einem Hundeschlitten. Hundeschlitten durch die Schweiz ein, leben ohne Heizung und Ohne Heizung und Warmes Wasser. warmes Wasser. Nur die Hunde und die
Yes. Natur. So in Natur für eine Woche ist das Toll mir Okay, stop. einen Gruppe vor 3 anderen Männern und Männer. Männer und und Frauen Frauen. wandert und Fährt er. er Fährt er. Mit. Mit den Hunden. Okay, dann Reshma. Try. Reshma, then Shilpa. Mit den Hunden durch die Berge. Durch die Berge in der Schweiz. Am Abend kochen sie Gymnasium Gemeinsam. Gemeinsam. und schlafen. And where they sleep? In the Sartan. In Selton. They sleep in tents. Nach einer Woche Abenteuerurlaub kommt der Wende Gut erholt. Nach Hause zurück. nach Hause zurück. Zurück. Dann macht auch der Alltag wieder Spaß. Okay, and then the daily routine also become again interesting. Good. So Volker Mende is Programmierer. He is programmer by profession bei einer Firma in Stuttgart, in a company in Stuttgart. Er ist verheiratet, he is married und lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in einem großen Haus, living with kids and wife in a big house. Im Sommer fahren sie meistens ans Meer. In summer mostly they go to some sea. Aber Herr Mende möchte mehr, but he says, I want more. I would like to have something special, more. Er sagt, immer nur vor dem Computer sitzen und im Sommer Strandurlaub machen ist langweilig. It's boring, always the same. Einmal im Jahr möchte ich etwas erleben. Once in a year, I would like to experience something. He wants adventure. Dann mache ich Urlaub allein, ohne meine Familie. Once in a year, I go alone. Dieses Jahr fahre ich eine Woche mit einem Hundeschlitten durch die Schweiz. This year, with dogs, he is planning to go in Schweiz, through the Schweiz. Ein Leben ohne Heizung, and then he would like to experience a life without heater. सर्दियों में तो हीटर चाहिए, but he says ein Leben ohne Heizung und warmes Wasser, without heater and without warm water. Nur die Hunde und die Natur, just dogs and the nature. Für eine Woche ist das toll. For 1 week it will be great. Mit einer Gruppe von 3 anderen Männern und 2 Frauen wandert und erfährt er mit den Hunden durch die Berge in der Schweiz. So he would like to have some special experience with these dogs. Am Abend kochen sie gemeinsam. In the evening they cook together und schlafen in Zelten. And they don't sleep in hotels, they sleep in tents. Nach einer Woche Abentururlaub kommt Herr Mende gut erholt. Gut erholt means fully relaxed. He comes back to home, nach Hause zurück. Dann macht auch der Alltag wieder Spaß. And then this daily routine also become again interesting. So, बोरियत दूर करता है ऐसे अपनी ये. So war es. Das war alles? Ja?
Was haben wir schon gelesen? Frau. Dann hatten wir auch hier was. Moment. Ja, hier. Das ist Europa, Europas Tradition. Tradition of Europe. Am Anfang Griechisch. In the beginning there was Greek language, Griechisch. So multilingualism is tradition in Europe. Am Anfang means in the beginning. Am Anfang is in the beginning and end is am Ende. Am Ende. Am Anfang, am Ende. So am Anfang Griechisch. Europa ist ein Kontinent mit vielen Sprachen. They say Europe is a continent with many languages. Mit vielen Sprachen. A continent with many languages. Vor 2500 Jahren war Griechisch die Sprache der Literatur und der Wissenschaft. So before 2500 years, Greek language was the language of literature and science. That time only Greek language was the language of literature and science. Der Anfang, the beginning, this was in Europe, this was the beginning of culture im modernen Europa. So der Anfang der Kultur im modernen Europa liegt im antiken Griechenland. The beginning of the culture in modern Europe, it is there in antique time of Griechenland. मतलब ग्रीस जो है ग्रीस उसी में स्टार्ट हुआ है तो मॉडर्न यूरोप का डेवलपमेंट. Danach war Latein mehr als 1000 Jahre lang die Lingua Franca in der Wissenschaft. It was the lingua franca, the common language. Lingua franca का मतलब है डे टू डे में बोलचाल की भाषा, common language. Lingua franca in der Wissenschaft, in the science, for 1000 years. पहले Greek language थी in the beginning, Grecish, and then for next 1000 years Franca was then Latin. This is Latin. Second language which grew was Latin. Alle Theologen und Philosophen haben auf Lateinisch geschrieben. All the theologists or philosophers, they have written in Latin language. In the medicine ist Latin heute noch. Heute noch मतलब till today. Also still. Heute noch means still. It is the Fachsprache. In medicine, still Latin language is very important language. It is the language for experts. Fachsprache, main language. Was ist Fachsprache? Fach का मतलब है still बहुत सारी terms उसी language में है. फाख का मतलब वैसे तो सब्जेक्ट होता है. मेडिसिन में अभी भी बहुत सारी टर्म्स लैटिन लैंग्वेज की चलती है, चाहे वो इंडिया में पढ़ रहा है कोई मेडिसिन, चाहे कहीं भी पढ़ रहा है दुनिया में. स्टिल देयर आर मेनी वर्ड्स फ्रॉम दिस लैंग्वेज. लाइक हमारी लैंग्वेजेस में संस्कृत के वर्ड मिलते हैं, ऐसे वहां पे लैटिन के वर्ड मिलते हैं. सो स्टिल टुडे इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज. This language is used. Many terms are from this language. Die meisten Schülerinnen und Schüler haben damals Latein in der Schule gelernt. At that time, this was the second language for 1000 years, and during these 1000 years, most of the students were learning this language. Haben damals Latein in der Schule gelernt means they have learned that time in school, most of the students. Während der
colonial site, जब लोगों ने कॉलोनी बनाई, कई कंट्रीज ने अपनी कॉलोनी बनाई, जैसे इंग्लैंड ने इंडिया को भी अपनी कॉलोनी बना लिया था. In that time, in colonial time, sind viele europäische Sprachen ins Ausland ausgewandert. Many European languages, they spread everywhere in foreign countries. Auswandern का मतलब है एक तरह से जाना साथ में, माइग्रेट कर जाना. यूरोप से बहुत सारी लैंग्वेजेस भी सब जगह फैल गई. They migrated with people. Spanish nach Südamerika, for example, Spanish language went to South America. Portugiesisch nach Südamerika und nach Afrika. Portuguese went to South America and to Africa. English nach Africa, Asian, Australian und America. And English went everywhere in all the 5 continents. It went to Africa, Asia, Australia and America. Then second language over. Now third language is coming in picture. Seit dem 17. Jahrhundert war Französisch die Sprache der Aristokratie. So seit dem 17. Jahrhundert. Since 17th century, French language, die Sprache der Aristokratie, Aristocrats की language, politicians की. Aristocrat मतलब समाज में प्रभाव रखने वाले लोगों की language. This was the language of aristocrats. Their cult war, it was the language of culture and politics in Europe at least. French was the most powerful language. Französisch, nicht English. ध्यान से सुनना, फ्रेंच बोल रहे हैं हम लोग, इंग्लिश नहीं बोल रहे. Französisch, nicht Englisch, war für die meisten Schüler in Europa mehr als 200 Jahre lang die erste Fremdsprache, and this was for more than 200 years the first foreign language. लोग फ्रेंच को ही पढ़ रहे थे 200 years तक. Okay, erste Fremdsprache. Heute ist Französisch noch eine offizielle Sprache der EU, and today also French is still official language of European Union, und neben English and with English die wichtigste Arbeitssprache der Europäischen Kommission in Brüssel, and with English French is actually the main European language of European Commission in Brussels. European Commission जो है European Union का main body, जिसमें 24,000 ऑफिसर्स मिलके काम करते हैं, वहाँ की मेन लैंग्वेज इंग्लिश के साथ में इट इज फ्रेंच. एंड देन दे आर सेइंग इन ओस्ट एंड इन मिडल यूरोपा war Russisch bis vor 20 Jahren die erste Fremdsprache. So till last 20 years in East and Middle Europe, Russian language was also very powerful. Russian in East and Middle Europe, and in West Europa English, and in West Europe English was main language, means foreign language के तौर पे. Heute lernen die Schüler in ganz Europa meistens English, and today in whole Europe most of the students are learning English als erste Fremdsprache. They are learning English as first foreign language, als zweite Fremdsprache meistens Deutsch, and second foreign language in West Germany, in West Europe it's German, aber auch Französisch oder Spanish, but French and Spanish is also popular. अब ये तो कह नहीं सकते कि फ्रेंच और स्पेनिश नहीं है, right? But ये कह रहे हैं कि after English in West Europe, German is the second foreign language. Junge Menschen in Süd- und Südosteuropa lernen heute mehr Deutsch als vor früher. Young people in South and Southeast Europe, they are learning more German
than earlier. The Deutschsprachigen Länder, and why they are learning German? Because the German-speaking countries, Deutschland, Österreich, und die Schweiz, for example, these three main German-speaking countries are Deutschland, Österreich und die Schweiz, sind ein attraktiver Arbeitsmarkt im geografischen Zentrum Europas, in the geographical center of Europe. These three countries, these German-speaking countries are attracting people. Yes, people are learning German and then they come to these German-speaking countries and they can work there. So they are trying to show that language, foreign languages learning is a culture in Europe, and now Germany and German language, they are very powerful. ये इन्होंने इसमें दिखाने की कोशिश करी है. Okay, now someone from you will read. Mehr Sprachen, mehr Sprachlichkeit. More languages, multilingualism. Mehr Sprachlichkeit. Mehr Sprachisch means कई सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग. कुछ लोग बोलते हैं बहुत सारी लैंग्वेज सीखने की क्या जरूरत है, जर्मन इंग्लिश है ना. कुछ लोगों को लगता है नहीं, सीखनी चाहिए. इंग्लिश प्रॉब्लम ऑर्डर लर्न हिल्फ है. शैलेश, will you read? Yes. Yes. So you will read these statements one by one. There are 5 statements. So लोगों की opinion है for English. Yeah. First one. Ja, das ist doch nur eine Mode in unserer Sprache ist es genauso. Okay. So das ist doch nur eine Mode. Means people are learning more and more. More and more young people are learning English. Das ist eine Mode. It is a fashion. In unserer Sprache ist auch es so. In our language also it's like this. कि लोग इंग्लिश को मिक्स कर करके बोल रहे हैं आजकल. इंग्लिश, डेंग्लिश, ऐसे. इंग्लिश का हर लैंग्वेज में बोलबाला बढ़ गया है. ओके, नेक्स्ट. Yeah. शैलेश. English helped by Deutsch Latin. So this is the opinion of someone else. This person is saying English really helps. If you know English, then it is easier to learn a new language because many words are common. Okay, next one. Shailesh. Ja. Ich habe Deutsch, Zuerst. Englisch, ich habe Deutsch, Englisch gelernt. Für mich sind English. So this one is not, I am not able to see that. Okay. Can you So write, can you write? Yeah. für mich. Ja, Wörter eine Hilfe. Okay. Für mich sind englische Wörter eine Hilfe. For me, English words are a help. मतलब इंग्लिश वर्ड मेरी तो हेल्प ही करते हैं. ओके. यस, मनीष. British on these drei. What this person is saying about English? Different people have different opinions. Englische Wörter in der deutschen Sprache sind für mich ein Problem. Man findet sie meistens nicht im Wörterbuch. Okay, the problem for this person is that English words you don't know. You don't find them in dictionary because they are English words. So it's a problem for this person. Next person. Schluss mit Denglisch. Schluss mit Denglisch. Stop with this mixing of the language. One more. Man weiß nie. Wie man diese Wörter Diese. Diese Diese. Wörter Ja. aussprechen soll. Deutsch oder Englisch. Yes. Sometimes when these English words are there in German text, we are not sure how to read. English के हिसाब से इसको read करें या German के हिसाब से read करें. This is a problem.
for many people. Ja, das ist Problem. Okay, Shilpa, you read this. Sprachenleben. Sprachenleben, sie Tauschen. Tuition. Tauschen. Water, sie I'm not able to read it. What is this? Sie verändern sich. They change themselves. Sie verändern sich. Sie verändern sich weiter und dritte Fremdsprachen lernt man oft leichter als die erste Fremdsprache. Deutsch und Englisch haben eine gemeinsame Geschichte und viele gemeinsame Wörter. Viele neue Wörter aus der Technik und aus den Medien kommen aus der englischen Sprache und sie sind jetzt international Internet downloaden Deutsch und die Skandinavischen Sprachen nehmen besonders schnell Englischwörter auf. Das ist ein Vorteil für Lernen. Für Lerner. Okay. Learn. So here, this person is in favor of English. It sounds. The person is saying Sprachenleben. Wir Menschen leben, जैसे हम लोग जीते हैं, human beings, ऐसे languages भी जीती है. Sprachenleben, they live. जी tauschen Wörter, जैसे हम एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज करते हैं, ऐसे लैंग्वेज भी वर्ड्स एक्सचेंज करती हैं. दूसरी लैंग्वेज को दे देती हैं अपने वर्ड और उनसे उनके वर्ड ले लेती हैं. जी tauschen Wörter, जी verändern sich and they change themselves. लैंग्वेजेस खुद को चेंज कर लेती हैं. कोई वर्ड पहले बहुत काम में आता था, आजकल कोई उसकी यूज ही नहीं करता, नया वर्ड आ गया उसकी जगह. So, sie verändern sich, they change themselves. Zweite und dritte Fremdsprachen lernt man oft leichter als die erste Fremdsprache. Second and third foreign language you learn faster than the first foreign language. आपने एक सीख ली तो दूसरी तीसरी फिर थोड़ी जल्दी सीखोगे. Leichter als die erste Fremdsprache. Deutsch und Englisch haben eine gemeinsame Geschichte. German and English have a common story und viele gemeinsame Wörter. And English and German also have many common words. Same है दोनों लैंग्वेज में. Viele neue Wörter aus der Technik und Medien. Many words of media are already there in German nowadays, like international, internet, mailen, downloaden, and Deutsch und skandinavische Sprachen nehmen besonders schnell englische Wörter auf. यहाँ बोला इसने कि जर्मन और ये स्वीडन वगैरह की, डेनमार्क, स्वीडन और ये लैंग्वेजेस हैं, ये लैंग्वेज इंग्लिश के वर्ड्स को इजीली एब्जॉर्ब कर लेती हैं. Das ist ein Vorteil für Lerner and it is good for learner because कॉमन वर्ड्स मिल जाते हैं उनको. तो इंग्लिश का नॉलेज, इंग्लिश को पढ़ना बहुत ही फायदेमंद है लैंग्वेज सीखने में. या so hat man gesagt. Manish, bist du da? Okay, Manish ist vielleicht. Can I test this? Ja, Es ist eine Mode. it's a fashion. Vielen sagen, es ist eine Katastrophe.
Sprache. Die Liberal in Deutschland established und in der Schweiz findet man englische Wörter. Die Werbung gibt sie. Aber warum muss eine Toilette im Bahnhof McLean heißen? Ein Imbiss, Snack Point, ein Café, Coffee Shop und ein Schuster Restaurant. Die meisten Deutschen meinen, handy ist ein englisches Wort. Englisch klingt modern, Englisch ist in, aber Englisch ist eine Krankheit. Die Sprache zerstört andere Sprachen. ओके सो इसने इंग्लिश के अगेंस्ट बोला है es ist eine Mode, it's fashion. Viele sagen, es ist eine Katastrophe für die Sprache. And many people say this is a tragedy, Katastrophe, problem for other language. Überall in Deutschland, Österreich und in Schweiz means for German, English language is really dangerous, not good. Because today, nowadays you see in German speaking world, in Germany, Austria and in the Schweiz, in Switzerland, findet man englische Wörter. Everywhere you find English words. Die Werbung liebt sie. Die Werbung means advertisement वाली कंपनियां advertisement इसको पसंद करता है. Aber warum muss eine Toilette im Bahnhof McLean heißen? Why you call toilet as McLean? McLean क्यों बोलते हो टॉयलेट को? Ein Imbiss, Snack Point. Why you change the names? Imbiss था, उसको Snack Point बोल रहे हो आजकल आप. Ein Café, Coffee Shop und ein Schuster, Mr. Minute. Why you call it Mr. Minute? कि जूते साफ करने वाले को, शुस्टर को आप मिस्टर मिनट बोलते हैं कि वो 1 मिनट में आपके जूते साफ कर दे. Die meisten Deutschen meinen, most of the Germans think Handy is ein englisches Wort. Handy is an English word. English klingt modern. It's true that English sounds modern. English is in. English is in trends. Our English is eine Krankheit. It's a disease. Die Sprache zerstört andere Sprachen. And this language, मतलब English language, it disturbs other languages. इंग्लिश को इसने प्रॉब्लम बता दिया कि इंग्लिश तो सत्यानाश कर रही है सब लैंग्वेजेस का. सो इट्स नॉट गुड अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन. इसी का ऑडियो किया होगा ना आपने? कुछ दिक्कत आई ऑडियो में? ऑडियो नहीं किया है. ऑडियो नहीं किया इसका? नहीं, इसका नहीं था ऑडियो. इसका नहीं था. ओके. हम लोग ट्राई करते हैं एक बार. एक मिनट में चेक कर रहा हूँ कौन सा ऑडियो में आपको दिक्कत आ सकती है. दैट मे बी आई कैन ट्राई. Orange yellow. Okay, maybe we try this one. Yeah, das ist ein Funktion. ये वाला ट्राई करते हैं हम लोग. Übung A2. 15. 15 ist hier. Übung 4. Morgen Felix. Na, bist du wieder hier? Wie war der Urlaub? Leider zu kurz, wie immer. Aber Berlin hat mir sehr gut gefallen.
Ich habe gehört, dass du mit deiner Freundin da warst. Ja, stimmt. Samira und ich waren zusammen in Berlin. Und? Wie ist Berlin so? Was habt ihr gemacht? Zuerst habe ich eine Stadtbesichtigung mit der Linie 100 gemacht. Dann war ich in der Nationalgalerie und auf dem Fernsehturm am Alexanderplatz. Das war toll. Aber leider war ich allein dort. Meine Freundin war ja beruflich in Berlin. Ach ja? Was hat sie denn dort gemacht? Sie war auf der ConHit. Das ist eine große Messe zum Thema IT im Gesundheitswesen. Das ist ja interessant. Was macht denn Samira beruflich? Sie arbeitet in einem großen Krankenhaus in der Verwaltung. So, फास्ट लगा होगा आपको. Übung 6. Übung 4. So, über eine Reise sprechen. So, दो फ्रेंड्स बात करते हैं. Hören Sie den Dialog in 3 auf der Seite 47 noch einmal. Was fragt Felix Freund? फेलिक्स का फ्रेंड क्या पूछता है उसको? Wie geht es dir पूछता है क्या? Wie war die Reise? Wohin seid ihr gefahren? कहाँ गए थे? Was habt ihr gemacht? क्या किया वहाँ पे? Wie war die Messe? How was the fair? Was arbeitet deine Freundin? क्या लगता है आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा होगा उसने? So, was habt ihr gemacht lassen? Okay, so you think this was asked? Okay. एक बार सुनते हैं आपको. फिर सुनेंगे बिल्कुल. एक बार मैं अंदाजे से वैसे ही पूछ रहा हूँ. सुनेंगे फिर से. Wie war die Reise? Fifth वाला. Wie war die Messe? How was the? Okay. ठीक है. एक बार हम लोग सारे पढ़ लेते हैं फिर सुनेंगे. So ये तो क्वेश्चंस हैं कि क्या क्या बोले होंगे. चलो एक बार वापस सुनेंगे बट एक बार इसको पढ़ लो. What is the meaning of messe? मैसेज फेयर. जैसे बुक फेयर होता है, टेक्नोलॉजी फेयर, टेक फेयर, बुक फेयर, ऐसे अलग अलग तरह के फेयर होते हैं. सो मैसेज फेयर. Was ist richtig? According to this listening, what is correct? Berlin hat Felix nicht gefallen. इसका मतलब है फेलिक्स को बर्लिन पसंद नहीं आया. या बर्लिन hat Felix gut gefallen. बर्लिन बहुत पसंद आया. बर्लिन fand Felix sehr voll. sehr voll का मतलब है वेरी क्राउडेड. उसको बहुत ही क्राउडेड लगा. ओके. Felix hat in Berlin den Alexanderplatz besichtigt und ein Konzert besucht. फेलिक्स ने अलेक्जेंडर प्लाट्स देखा एंड एक कॉन्सर्ट विजिट की. फेलिक्स hat in Berlin eine Strandrundfahrt gemacht und eine Ausstellung besucht. Strandrundfahrt, सिटी ट्रिप की उसने, और Ausstellung का मतलब है एग्जीबिशन, विजिट करी. फेलिक्स hat in Berlin eine Messe besucht, एक फेयर विजिट किया. Next, 3. Felix war mit seiner Freundin in Berlin. He was with his girlfriend in Berlin. He was alone. He was alone in Berlin. Felix hat seine Freundin in Berlin besucht. He visited his girlfriend in Berlin. Samira war auf einer Ärztekonferenz. Samira was in a doctor's conference. Samira hat eine Computermesse besucht. Samira has visited a computer fair. Samira war auf einer Messe für Gesundheitswesen. Health की फील्ड से रिलेटेड किसी फेयर में थी. ओके, we try now. Morgen Felix. Na, bist du wieder hier? Wie war der Urlaub? Leider zu kurz, wie immer. Aber Berlin hat mir sehr gut gefallen. Ich habe gehört, dass du mit deiner Freundin da warst. Ja, stimmt. Samira und ich waren zusammen in Berlin. Und? Wie ist Berlin so? Was habt ihr gemacht? Zuerst habe ich eine Stadtbesichtigung mit der Linie 100 gemacht. Dann war ich in der Nationalgalerie und auf dem Fernsehturm am Alexanderplatz. Das war toll.
Aber leider war ich allein dort. Meine Freundin war ja beruflich in Berlin. Ach ja? Was hat sie denn dort gemacht? Sie war auf der ConHit. Das ist eine große Messe zum Thema IT im Gesundheitswesen. Das ist ja interessant. Was macht denn Samira beruflich? Sie arbeitet in einem großen Krankenhaus in der Verwaltung. तो ये हम कौन से चैप्टर का ऑडियो सुन रहे हैं? Übung 4. हम थर्ड का सुन रहे हैं. Which place? Zeitunuma? Zeitunuma? 55. 55. Okay. Yeah. So which questions? We get a steer, we were the Raja. So number 6 was invited time finding. Okay. Berlin had 6 is good gefallen. Hat gefallen. This Good. one? Yeah. Late. Okay. Anything else? And Flexi hat in Berlin, then Alexander Platz, Zweig A. Das here A. So Alexander Platz Logistics and concert also. Concert का बात नहीं किया था दोस्त. Okay. Maybe not the concert. Maybe. Und? War auf einer Messe mit der Gesundheitswesen. Okay. War auf einer Messe für Gesundheitswesen. Health related here. 3. Und zweiter Weg. Eine Startrundfahrt gemacht und eine Ausstellung besucht. Okay. So exhibition and Ausstellung. Exhibition and city trip. And third? War mit seiner Freundin in Berlin. Okay. Yeah. And here, which questions? Number 4 was habt ihr gemacht. Was habt ihr gemacht? Okay. Also, शुरू का ऑडियो इतना क्लियर नहीं था सर. फर्स्ट fast है. 10 seconds है. हाँ फर्स्ट 10 Fast है. seconds है. थोड़ा क्लियर नहीं था. ये भी था क्या वी वार द राइजर? पहले वो एग्जीबिशन की बात कर रहे थे तो फिर वो मैसे की बात कर रहा था. ओके. ऐसा तो नहीं है कहीं इनकी वाइफ, इसकी वाइफ जो है वो तो कुछ और कर रही थी वहां पे, ये कुछ और ही कर रहा था, साथ में नहीं घूमे हो? मे बी. मुझे सुना हाउ वाज वी वर दी उर्लाव, ऐसे सुना मुझे. एक बार फिर सुनेंगे, डोंट वरी. लास्ट टाइम एक बार और सुनेंगे. Dann seien wir Kandidat. Übung 4. Morgen Felix. Na, bist du wieder hier? Wie war der Urlaub? Leider zu kurz, wie immer. Aber Berlin hat mir sehr gut gefallen. Ich habe gehört, dass du mit deiner Freundin da warst. Ja, stimmt. Samira und ich waren zusammen in Berlin. Und, wie ist Berlin so? Was habt ihr gemacht? Zuerst habe ich eine Stadtbesichtigung mit der Linie 100 gemacht. Dann war ich in der Nationalgalerie und auf dem Fernsehturm am Alexanderplatz. Das war toll. Aber leider war ich allein dort. Meine Freundin war ja beruflich in Berlin. Ach ja? Was hat sie denn dort gemacht? Sie war auf der ConHit. Das ist eine große Messe zum Thema IT im Gesundheitswesen. Das ist ja interessant. Was macht denn Samira beruflich? Sie arbeitet in einem großen Krankenhaus in der Verwaltung. Übung 6. Okay. So wie war die Reise? Was habt ihr gemacht? Was arbeitet deine Freundin? Und dann Berlin hat Felix gut gefallen.
eine Stadtrundfahrt gemacht und eine Galerie. तो गैलरी का मतलब Ausstellung ही होता है, गैलरी. Er war mit seiner Freundin in Berlin. Jamila, IT und Gesund Heights, also Wesen. Not computer one, so IT und Gesund Heights Wesen. So das war es. थोड़ा फास्ट था लेकिन आपको बार बार सुनने से होगा, इसीलिए अभी मैं ये साथ सुन रहा हूँ आपके, कि इसमें आपको थोड़ी दिक्कत नहीं आए. सिंपल है एकदम. मोमेंट यस, दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी हमको साथ सुनना चाहिए. Hören Sie hier, welche Aussagen sind falsch? Which statements are wrong? Kreuzen Sie an und korrigieren Sie. Steffi hat keinen Urlaub im August. 3 लोग हैं इसमें. Toby is there, Steffi, Toby und Lea. So Steffi hat keinen Urlaub im August. Steffi को holidays नहीं मिल रही अगस्त में. Toby findet the Angebot in der Türkei gut. Toby finds Angebot, टर्की का जो ऑफर है घूमने वाला, that he finds good. Toby und Steffi machen gerne Hotelurlaub. Both Toby and Steffi, I think Toby and Steffi are husband wife or friends. They are together. Toby und Steffi machen gerne Hotelurlaub. They like Hotelurlaub. Hotels में जाके टाइम स्पेंड करते हैं. Aber Campingurlaub ist billiger. But if you go for Campingurlaub, it will be cheaper. Sie haben schon oft Urlaub in Hotel gemacht. उन्होंने अक्सर होटल में ही उर्लाub स्पेंड किए हैं. Lea macht gerne Strandurlaub. Lea जो है इसको बीच हॉलीडेज ज्यादा पसंद है. देखते हैं. Übung 11b. Tobi, habt ihr schon euren Sommerurlaub geplant? Puh, schwieriges Thema, Lea. Warum? Bekommt Steffi wieder keinen Urlaub im Sommer? Nein, wir haben beide im August 2 Wochen frei. Aber wir können uns dieses Jahr nicht entscheiden. Wir wollten vielleicht in die Türkei fahren. Das ist doch super. Wo ist das Problem? Ja, es ist super und es gibt auch tolle Angebote. Tolle Hotels direkt am Strand mit super Essen. Aber das ist dann wieder ein typischer Hotelurlaub. Aber das ist doch in Ordnung. Ihr macht doch gerne Hotelurlaub, oder nicht? Ja klar, wir machen gern Hotel- und Strandurlaub. Aber das haben wir schon so oft gemacht. Eigentlich immer. Ich denke, eine Rundreise ist viel interessanter. Das kann ich gut verstehen. Ich finde Strandurlaub auch ein bisschen langweilig. Fahrt doch nach Istanbul und von dort macht ihr eine Rundreise durch die Türkei. Ja, das ist eine super Idee. Dann machen wir eine Rundreise und sind auch ein paar Tage am Strand. Danke, Lea. Ich rufe gleich Steffi an. Die findet die Idee bestimmt auch. Übung 11b. Okay, so Steffi hat keinen Urlaub im August. Richtig oder falsch? Steffi hat keinen Urlaub im August. स्टेफी को अगस्त में हॉलीडेज नहीं मिल रही. टोबी की फ्रेंड है स्टेफी, उसको नहीं मिल रही. रिश्ती और फाल्स. ओके, Not clear. okay. I think he said wir haben frei, beide haben frei. Wir haben Urlaub. Toby findet the Angebot in der Türkei gut. He likes this offer. Richtig. Toby und Steffi machen gerne Hotelurlaub und Campingurlaub ist billiger. Okay, till here it is richtig at least.
Yes, they did a lot of camping Urlaub. Okay. Sie haben schon oft Urlaub im Hotel gemacht. Okay? Ja, vielleicht. Vielleicht das ist auch richtig. Lea macht gerne Strandurlaub. Lea, जो बात कर रही है अभी टोबी से. False. Sie finds Strandurlaub langweilig. Das ist falsch. Wir hören aber nochmals. Wir wollten vielleicht auch... Oder schon Steffi, habt ihr schon euren Übung 11b? Tobi, habt ihr schon euren Sommerurlaub geplant? Puh, schwieriges Thema, Lea. Warum? Bekommt Steffi wieder keinen Urlaub im Sommer? Nein, wir haben beide im August 2 Wochen frei. Aber wir können uns dieses Jahr nicht entscheiden. Wir wollten vielleicht in die Türkei fahren. Das ist doch super. Wo ist das Problem? Ja, es ist super und es gibt auch tolle Angebote. Tolle Hotels direkt am Strand mit super Essen. Aber das ist dann wieder ein typischer Hotelurlaub. Aber das ist doch in Ordnung. Ihr macht doch gerne Hotelurlaub, oder nicht? Ja klar, wir machen gern Hotel- und Strandurlaub. Aber das haben wir schon so oft gemacht. Eigentlich immer. Ich denke, eine Rundreise ist viel interessanter. Das kann ich gut verstehen. Ich finde Strandurlaub auch ein bisschen langweilig. Fahrt doch nach Istanbul und von dort macht ihr eine Rundreise durch die Türkei. Ja, das ist eine super Idee. Dann machen wir eine Rundreise und sind auch ein paar Tage am Strand. Danke, Lea. Ich rufe gleich Steffi an. Die findet die Idee bestimmt auch. So, schwieriges Thema, Lea. schwieriges Thema कि लिया इस पे तो बात ही मत करो यार, हमारी इस बार जम नहीं रही. We are not able to agree. So Steffi hat keinen Urlaub. Falsch. Die beide haben Urlaub im Sommer, im August. Tobi findet die Angebot in der Türkei gut. Ja, richtig. Tobi und Steffi machen gerne Hotelurlaub. Till here the information is given. This is not given. So falsch. Sie haben schon oft Urlaub im Hotel gemacht. Richtig. Lea macht gerne Strandurlaub. Falsch. Sie sagt, Strandurlaub finde ich auch langweilig. And then she gives idea कि पहले तुम एक काम करो, थोड़ा घूम आओ, इस्तांबुल का चक्कर मार के फिर यहाँ बीच हॉलिडेज मना लो. इसने बोला या das ist eine gute Idee. So first round, so Rundreise und dann auch Strand. So war es. Das wäre alles in Ordnung. Das ist schon okay. Ist this point? This feeling? Special, this feeling. Das. Moment. तो ये भी सिंपल बट मे बी लास्ट इसको भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग. 12. Das ist im Kursbuch CD 1 und 12. 12 ist hier. Huh? Hallo? 12. CD 1, 12. 12 ist hier. Übung 1b.
Guten Tag, ich hätte gern 2 Fahrkarten von Berlin Hauptbahnhof nach Amsterdam. Hin und zurück? Ja, hin am 23. August ab 6:30 Uhr und zurück am 25. August, so gegen 13 Uhr. Haben Sie eine Bahncard? Ja, Bahncard 25, 2. Klasse. Hier bitte. Zahlen Sie bar oder mit Kreditkarte? Mit Kreditkarte. So, einen Moment. Das ist Ihre Verbindung. Sie fahren um 6:49 Uhr ab Berlin Hauptbahnhof. In Hannover müssen Sie umsteigen, aber Sie haben 12 Minuten Zeit. Der Zug fährt um 8:40 Uhr in Hannover ab und ist um 12:59 Uhr planmäßig in Amsterdam. Ja, das ist gut. Und die Rückfahrt? Die Rückfahrt geht auch über Hannover. Abfahrt in Amsterdam ist um 13:01 Uhr. Ankunft in Hannover dann um 17:18 Uhr. Sie haben 13 Minuten Umsteigezeit. Der Zug nach Berlin fährt um 17:31 Uhr und kommt um 19:07 Uhr in Berlin an. Soll ich Sitzplätze reservieren? Nein, danke. Was kosten denn die Fahrkarten? 184,80 Euro pro Person. Soll ich die Verbindung ausdrucken? Ja, bitte. Hier, bitteschön und gute Reise. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. तो थोड़ा फास्ट है लेकिन सुनना है आपको, खुद करोगे 1-2 बार तब समझ में आएगा. जस्ट ट्राई अगेन.